त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। खुलुमबाय के टाउटे बुसनो तिनि आं हाय हाय नरनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल टाउटे बुसम तिनि हाय हाय फजाबिका नरन थानि नरनि बागै देश दुनियानि करक सागलायनानि बागै टाउटे बुसम नरक साइमाना देश दुनिया तामुंगै दं देशनि त्रिपुरा राज्यआव तामुंगै दं बेलायखै गुरुत्वपूर्ण कग्रक टाउटे बुसम वान सुक जानाय दंगो बुजि जानाय दंगो साइमा सुक जानाय दंगो नरनि बागै तिनि तुबुइ फायगा टाउटे बुसम ओंखाय आं फाइमेया 2 दिन 3 दिन लाइ बिजिनि बागै कलेज एडमिशन रक चलि दंगो आबनि बागै फाइमेया नाकार सानु नरन थानि नरक नाकार दि तै खमा बुखाइ दि तै नरक आनासक हामजा तंगई आनी भिडियो नाइसिंग तंग बागै नर जतनो आनी खाबाय खुबाय कै नर जतनो सेलोड रिवो ते हमजामंग रिवो तके बुसं कक खाइ नरक साइमन्ना देश दुनियाओ तामुंगै तं सिनि त्रिपुरा हावो सिनि त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर मानिक साहा केन्तु सिनि त्रिपुरानि बागै काहाम नाइया अमा बरक सिनि त्रिपुरानि बागै सि कुटक लायनाय केन्तु सिनि त्रिपुराओ खाइ पॉलिटिक्स नै हाकजालाय तं सिनि त्रिपुरासरक केन्तु बरनि बरक खाइ पॉलिटिक्स न आ द्रिउसि बरनि हांनानि पॉलिटिक्स थुंगै तंगो सिनि बरनो खाइ मुंगसारिया खागै तनु स्मार्ट सिटी रो खाइनायनि साबो मानि दं स्मार्ट सिटी आगतला बिसिं रगन मानि दं बं बरक सिमिनो खादि गन्डासरा रग डुम्बुर रग टुरिजम श्रामदि तेबो कट कारा लॉन्च खारिदि फूड रक आरो पिकनिक स्पॉट रक काहाम बिल्डिंग सामरिदि उन्नति खाइदि किन्तु नैया डुम्बुर तु आगरतला ट्रेन लामा श्रामरिदि तामनि बागै श्रामरिया ताउते बुसं सिनान नांगो सिनति प्रसार एलाकाओ उन्नति खाइनानि मुसिंया सिनति प्रसार एलाकारो काहाम खाइनानि मुसिंया सिनति प्रसार गनां थांनानि किरजागु आइकै सिनति प्रसारक बाक्सा बीजेपी हिनु तंथक जागै सापोर्ट खाइ तंनायनो तिनि आं सुंना मुसुंगु नरक तामनो नाइसिगै थांबाय बरले बरंनि आगतला शहर सिमिसि जत किजो खारिना नायो कलेज कटर हॉस्पिटल कटर श्रमो तिनि गन्डासरा हाई एरिया रग जम्पुइजला एरिया रग एडीसी एरिया रग बरक हॉस्पिटल कटर कलेज कटर खुलगै रिना देमु सुंजा सुमुं ताउते बुसं नरम थानि नरक बु सुंगै मानु ए ओ आनि कयेक्शननि आनचार नर कमेन्ट नि बिसिंगो बु रेडी नरनि आनचार तामो आंबु नायनाय तै साइमाननाय तै गोबांमा लुकरो बु नाय तंनाय रग बु बरक बु साइमाननाय ओ रिनानि खादि मतामत न आं नाइसिंगै तंगो ताउते बुसं अमित शाह मिया हाइन हाय सापिकवा जे विदेशी फाइनाय बांग्लादेशी रंगनो नाइटक सहयोगिता खायदि थाना पुलिस रग सहयोगिता पारानि बरक जे नुकनाय रक साइदिदि आगे पुलिस नि बरक बु व्यवस्था मानानाय एम एसडीएम पंचायत नि बरक मेंबर जत सहयोगिता बा खायनाय बांग्लादेश नि बरनो रमुइ बिराट पाटनानि बागै आगे अमित शाह से साइटं मुंगै पाटनानि बागै किन्तु सिनि त्रिपुरानि हायमना बले चीफ मिनिस्टर दामनि बागै पाठग्या आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए।
Sikangobo, Mas Kaisan Bisingo Patona Bagui Sajak, Sudo, Hemant Bisasama, Asamni, Chief Minister Bokaika, Oma Borok Patoka, Dilli ni Kaika, Gujarat ni Kaika, Obama Jagani, Borok Rono, Horiana, Urisha Roni Borono Pointo, all this ni Borono Manjago, Ilironi Borok, Moma Manjaka, Patomani no Kabangladesh, and to Sin Tirprani, Marsh Sapanu, Bangladesh, Period Dohomani, no Kebo and no, Nukutoman Tohaka, Period Dohomani, government ni Bisintoi, Kana Kisa Punuk de Obidio, details, notification of Tohaka Punuk Diano, Ento Ani, Jana Mote, Simon Mote, and Nugia, Abon Bago, Chief Minister, Sin Tirpra Hani Bago Kaham Naya, Sin Tirpra Hano, Bangladesh is Raman Nayo, Bangladesh ni Borono, Uyak, Subumusin Tiprasano, Namo Nisan Kotom Kordina Sahata hai. Tiprasani Bumung, Tiprasar Rajani Culture, Rajani Hanoi, Tiniria Kayoi, Wansan Hasram, Sugnani Naitung, Abongai Tirprahani Tabuni, J. 8 Pezano, Cholitomani Culture. Kai, Tiprasar support Kayawide, Atani Bangladesh, Tabuk Tirpra Razuti Kaiton, support Kainani Musunza, Abonoran Tani Sumung, Yapurika, Norok Motamot Didi, Ewansum Kotama Tubudi, 980, Bostas Char, Sintirbravo, Corruption, Tobama, Solitung, Aboni Koran Kaitamo, Ulta, Jello Dazanai, Uzanai, Tok Jangnai. Sadarokon, need paper leak money karone, student of Andalon Kaileka, Uto case Sogika, Supreme Court ni case so Tamon Chagaron, Chief Justice Ulma, Cockroach, Kai. Awai kenu kuma iklarong youth rong ni bukhawo agat nangoi tini Cockroach Janata Party ni kaisa luguri ka kai abo log ni online ticket tabuk inkutio sogi toinka inkuti sogiran ka sukangka inkuti mona khasi di borok tabuk support khaitong ajaga bu Twitter hack karika ke Instagram bu hack khaimani top kariman bondo khaimani hainai te salo khaimari fikwa gai abo hai online no sikirjagi tongkai tabuk real original public rock sorogo ongkor paket tamong nai wansuri taukte buksong jehetu borok corruption je rapist murderist roksif mantri obar ogo tong tong su ongkai borok baike desh chalonai sadi abo hai borok roksi tini BJP hinoi Sikya mantri Boma mantri chief minister nangya singya borok roksi tabuk yes no chalok sine hengkeba tamong sine ba desh ni borok je borok bai mafia gundagiri khai tongnai kai semise BJP o banchi mannai orinani unity khainani scientific sunani abo hai samung khainani bagoi Sango Agu Kakai, Abo Hirono Kasugoi, Latabai Buriwi, Jello Dabaina, Obohai, Obosta Soliton Taute Bushon, and Kahamkan Simon Tona, Indiani Poristiti Tam, Bunibagoni Sinti Bravo, Ocheri Rock, Drugs, Rock Numani, Bondo Hadi, Jumbu Drugs, Rido Comani, Norno Kana, Tapotan Tomani, Bondo Hadi, Fine Din Belai Cost on night, AI Bidirogai, Buibaksa, Punuglai Tongo, or Mura Hatayo, Tamobo, Kaisha. Alien Sopaka, Sikro Kai, Young Mukangai, Borok Mukanghai, Nui, Abzotono Pek Tatal, Chinti Provonka, Chinti Prosarok Tatal, Eknon Kubing Jagbayo, Diboni, AI Bidirok Nujaku, Saimiako, AI Bob the Bidus Ram, Bobusiako, Abonibagoi, Chinti Broka, Belakan Tokimano, Akita, Butoki Tongo, Nini, BH Pass Kajak Panum to Agot Lavota, Krikaiton of Panto, Sinti Prosarok Tabu Baxa, Siako, Saimiako, Gabo Hiroko, Sotokotongi, Simona Nikaidi, Oma, Fraud Brokongoka, Bang account, Cheske Kiben Noroni, Abo Hirono Kati Tongdi, Abuni Bagun, Angnorno, Angbai Kurungdi, Funbai Jugajuk Kaidi, Kok Sadi, Bongo Prod Payo, Oritani Bum with Langi Pointo, Admission Claritani, Rang Kubang Kubang Chawitongai, Abuni Bagu Katna Bagani Saklai Mumpai, take video on Tongo, Norok Kebu Judino, Bangalore, Poritani Hitonkai, Prarogo, Boroni Borok by Seklak Jago, Costo, Number of Maya, Kahamka Poritani, Suzuk Maya, Abuni Bagu Baksa, Bangalore, Porinayo, Obama Payo, Obama Department of Porinani Payo, Abahai Boroni Bagu, Yutongo, J Bangalore, Nursing Poritonai, J Management Rogni, BBA, Nursing, GNN Nursing, VHC Nursing, Obahai, BFram, BPT, Obahai Kubama, Course Tongo, Taute Booksong, Ani Vicintoi, Admission, Lukjak, Norok, Admission Napemano, Admission Fee, Comni Vicinti Norok, Admission, Argui Tongo, they are Admission Comni Vicinti Norok, Chanani, Hostel Free, Room Free, Chamung Free, Bus Bara Free. Bas norok Simon Tangani Finani just Zagapano, Suzuk Subida Free Rizak, again Norok Kunu Wanan Kuroi, Doti Kai Kol Kai, Jugajuk Nadi, they admission, Unguitonguba, admission Nadi, Sabbis Sataisni, they rock. Jesamoy course Kainani Musong, class Arambong Nai, Tubor Maso, Tabuk seat booking Kainor admission Nafanan Bagusin Norok for you. I can Norok later avoid Doti contact Haiti, Boma Borok, Buni Bosong Robo Tangoi, Duka Rizagoi Payo, Rambu Kubang Nazago, Tel Hamia, Tangi Layo, Jamong Hamia, take class Hamia, Azagaro Tangoi, Osvida Rock Layo, Baksa Pio Tamu Nogrogo, certificate of Malanga, over high Osvida of Kunawota Tebusong, over high Osvida Yangi Bagoy Katin and Bagunarok Haiti, scholarship of Norno Subida Gaidizanai, they rang Pusha Osvida.
সুবিধা রক কাই নরক এডুকেশন লোন রক নিবু সুবিধা তঙ্গু আকে অবা হাইকাই নরক নি বাগৈ সুযোগ সুবিধা খাইরি তঙ্গু কে অলরেডি আঙ্গু ও কলেজনো কাজা সিকনচা জব খাই তঙ্গু টি প্রসার নি বাগৈ টি প্রসার বরক কবমা কোর্স পরিবো নাংনিয়া কোর্স রক পরিবো কলাই তঙ্গু বেকার আকে কোর্স পাইমেন্ট পরে আঙ্গু জব নাই রিমান নার্সিং কাই নার্সিং হসপিটাল বিবিএ কাই বিবিএ নিনি এয়ারপোর্ট রক ব্যাংক রক কমা হোটেল রক ম্যানেজমেন্ট রক কমা জাগা রক নরক জব নারি দিমানো 50,000 60,000 স্যালারি নি বিসিংই আকে নরক পরিবু কাম নামে জাত নাই পরিদি কোর্স খাইদি আইনো নাংনা সুইয়া ত্রিপুরা কবমা পরিবো কলাই টকা বেকার বেকার হই এডিসি সরকার ন ব্লেম খাইনাই ত্রিপুরা সরকার ন ব্লেম খাইনাই চাকরি দি নরং পরিমানি কোর্স বাই কোনো চাকরি মাননানি যোগ্য ক্রই আপনি বাগৈনো ব কোর্স বাই পরি চাকরি মাননান না নরক অবহানা এই মা পরি নাই আবসি নর ন আং কইমু তাবু বরক পরি পাস খাই টঙাই কবমা এজালি তো যতন চাকরি নানি সম্ভব করিকা শুধু সিনি ত্রিপুরাও সিমিয়া আসাম মিজোরাম শিলং নিনি তামান কলকাতা জাগা রক বরক থুইলাই টঙ্গু তাবুক চাকরি টুইলাই আপনি বাগৈ কবমা বরক খাসিনে রক প্রাইভেট জব খাইনো গাড়ি রক পাইoi লেট রক পাইবাই গনা মুই টঙাই উ টং টং একে খাসিনানি খাইদি ওয়ান সংনানি খাইদি আগে নখানা নরক সাইমান বেকেনা আগে যে পরিনানি মুসুনাই রক নরক কন্টাক্ট খাই ডক্টর জরা লেরাউই ফাইদি অক্সা ফাইদি আদি হাইगा হাই সিনি ট্রপিকো थांफिनाय नि पुलानि टपिक खाइ नरक साइमान ना त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार जों हाइति प्रसानो काडलनानि मुंसानाया एडिसि सुबाइदानि एकमात्र खरां तिसनाय बररक ति प्रसा मासा मांगै दङ ए बाद बाकी जतन पाइजागै थांगु आका ओ पाइजामानि यांनि काटेनानि खाइनानि बागै सि चाइटबदि खूब मुश्किल दिन फाइ दङ तावके बुकसं मानिखानि दाम बारि बेका गेस बारि बेका ठक बारि का टीवी रेडियो दिनि गरि जे सापानो सि मानि पाइनान थांसि दि मिकि दङ हयते जतन दाम बारि दङ आके yang 5 दिन बा एक सप्ताह समय दीजिए हम इंडिया को ठीक कर देंगे बाहर से कालाधन लाके देंगे ini sanai rok ini tebo des no do bugoi andar khai klangoi thangi tong akai tabung ni sikla rok tabu buzia isa misa mo samambai sarkar kam ni salai tongai rok noroni busa botini fisher tamung nai andagoda klai thangai abusi wansu tau tempu akai asuni sutun rok bidon je majak share khadi please share kai jot tolu kurno phunna khadi paithago haina sai suno nor joton kaham tong ni sutu tong ni tini ni baga haina joton no khulom bika